channel. Hi guys! Kamusta na kayo guys? Guys, ako guys, okay naman. Hello po sa mga subscribers ko. Guys, ang vlog naman na to ay mag-unbox tayo guys ng toys. Pero guys, itong toys na to, hindi siya bago guys. Luma na siya guys, mga dati pa guys. Kasi guys, ito guys nangyari. Dati guys, linalaro ko na to guys. Tapos guys, nakakalat na lang. Nakita ni mami kaya kinip niya dun guys sa parang safe place. Para tapos guys, ngayon, di pa ako guys nagbablog yon. Ngayon guys, nagbablog na ako. Namimiss ko na siya guys laruin. At saka guys, gift ni tita to guys, long time ago guys. Kaya guys, papakita ko kayo sa inyo guys kung paano buuin at laruin natin guys. Ito siya guys. Tada! Yan guys. Modern City Mini Bridge Racing. Yan guys yung bubuuin natin guys. Ang bubuuin natin guys ay yung guys, road guys, yung bridge. Tapos guys, lagay natin, meron tayong guys isang kotse guys, tapos papaandali natin yun. Yan guys. Guys, excited na ako. Open na natin guys. Yan guys. Kunin na natin ng wow! Yan. Ang mga parts. Ang dami guys ha. Ito guys yung mga bridge. Tapos guys, meron din mga flags. Guys, ito yung mga rails guys na pagbubuuin natin. Gaganto natin guys. At saka guys, ito guys yung sa bridge guys. Yan, yung dalawang yan guys. At saka mga stands at flags. Madaming flags guys. Meron different. Yan guys. Merong 2 kilometers. Ay, 200 meters away. Yan. Precisely. At saka guys, meron din tayong kotse, car sa English. At saka guys, meron gas station. Diyan nagpo-fuel. Guys, yun yung mga parts guys. Tapos meron tayong mini beats. Guys, excited na ako. Start na natin pag-build. First guys, ganito siya build guys. Una guys, pagdudugtingin guys yung rail guys. Yung railway para sa sasakyan. Gaganyan guys. Tapos guys, para guys di matanggal, meron tayong madaming locks guys. Mga lock. Para di siya matanggal guys. Yan guys. Diyan na guys. Guys.
Guys, ano guys, maganda ba? Guys, try po na natin guys. Paanda rin guys yung card guys. Tara. Go! Guys, kaya na na. Wow, wow, wow. Guys, umaanda siya. Guys, nagustuhan nyo ba guys itong toy na to guys? Ako guys, na gustong gusto ko siya guys. At saka guys, excited na ako guys laruin siya guys. Kaya paalam na po na sa inyo guys. Sana guys nagustuhan niyo itong vlog na to. Bye! Thank you for watching. Please subscribe and like my videos.